کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی مسنگ پرسن، کسی کا باپ غائب ہے، کسی کا بیٹا غائب ہے، کسی کا بھائی غائب ہے. ان کی بات تو سنیں، ان سے پوچھے تو صحیح تمہارا درد کیا ہے، تمہارا دکھ کیا ہے. تو آپ تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں. مارنگ بلوچ کتنے دن اسلام آباد میں یہاں پہ بیٹھی رہی، کون گیا اس کی بات سننے؟ کوئی آپ بتا دیں، کوئی ہمارا پرائم منسٹر، کوئی ہمارا پریزیڈنٹ، کوئی منسٹر یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار کوئی بھی گیا ہو جس نے جا کر اس سے بات کی ہو، اس کی بات سنی ہو؟ تو آپ اگر کسی کو ایسے ایک سائڈ پہ اگنور کرتے جائیں گے، اس کی بات بھی نہیں سنیں گے، اس کو دباتے جائیں گے، کتنے دن تک آپ دبا لیں گے، کب تک دبا لیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں بالکل یہاں پر بی ایل اے کی سپورٹ نہیں کر رہا. بی ایل اے کے لوگوں کے ساتھ میں کڑی سے کڑا ان کے ساتھ سخت سلوک کرنا چاہیے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کی وجہ سے بی ایل اے اب فائدہ اٹھا رہی ہے، کم از کم ان کو تو آپ بی ایل اے کے ساتھ یا دوسرے جو ایسے لوگ ان کے ساتھ نہ ملائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولیں، اور ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان کے جو دکھ ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سننے بھی چاہیے، اور ان میں جو قابل عمل مطالبات ہیں وہ پورے بھی ہونے چاہیے. ورنہ ایک ایک کر کے ہم نے پہلے دیکھے 71 میں کیا ہوا تھا، یہی کچھ ہوا تھا نا، کہ بھٹو صاحب نے بولا تھا کہ جی ادھر تم اور ادھر ہم. تو سیم سچویشن اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے کہ آپ چند جو ڈمی سردار ہیں ان کو لا کر آپ نے حکومت بنا دی ہے. آپ جو اصل میں وہاں کے جو لوگ ہیں، جن کی عوام تک رسائی ہے، جن کو لوگ وہاں پر پسند کرتے ہیں، جن کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ان کو آپ پوچھ نہیں رہے، ان سے بات نہیں کر پا رہے. تو کب تک ایسے چلے گا؟ 71 میں ہم نے یہ خمیازہ بھگتا ہے، ہمارے ٹکڑے ہوئے. اب ہم پاکستان مزید اس طرح کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. یہ اب ہمیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنی پالیسی بنانی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ حالات بہت سنگین ہیں، بہت خراب ہیں. اگر ہمیں آج یہاں پر بیٹھے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور بندوق ہی سب مسائل کا حل نہیں ہوتی. تو بندوق اگر دیکھیں انہوں نے بندوق اٹھائی، اس کے جواب میں ہم بھی بندوق اٹھا لیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. آگے بہتری نظر نہیں آ رہی مجھے. دیکھیں مظفر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہے جب لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور جو ہمارے بھی جو سیکورٹی کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، فیملی ہے ان کی، اور وہ ان لوگوں میں بہرحال شامل نہیں ہے جن کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے اوپر کے لوگ ہیں، اور جو کرپشن کیسز یا جو کچھ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ لانا لے جانا، وہ یہ لوگ نہیں ہوتے. ان سے یقیناً سب کو ہی ہمدردی ہے. لیکن آج میں دیکھ رہی تھی، میں ایک ٹی وی چینل پہ گئی، ایک اور جگہ بھی میں نے دیکھا، تو ہمارے جو پاکستانی پینلسٹ ہیں وہ ان میں سے کہہ رہے تھے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ہم ڈائیلاگ نہیں کر سکتے، کیونکہ بی ایل اے جو ہے وہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے. میں مانتی ہوں وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ہے وہ ٹیرر آرگنائزیشن اس کو کہا گیا ہے اور ڈکلیئر کیا گیا، لیکن وہ تو حافظ سعید کو بھی کیا گیا ہے، وہ تو کئی اور دوسری آرگنائزیشن کو بھی کیا گیا ہے. تو کیا بات نہ کرنا ہی حل ہوگا؟ وہ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ چلی ہے، سال سے زیادہ تباہ کر دیا ایک دوسرے کو دونوں نے. لیکن بات تو پھر وہی ہو گئی کہ جب تک آپ ڈائیلاگ نہیں کریں گے آپ اس مسئلے سے نہیں نکل سکتے، یعنی جو بھی ایشو ہے ان دونوں کنٹریز کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیلاگ ہی ایک واحد طریقہ ہے، انہیں کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں لانی چاہیے؟ آپ نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام لیا، میں خود بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں ان کی. ان سے بات کی جائے، ان کے جیسے دوسرے لوگوں سے بات کی جائے جو سیپریٹسٹ نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے وہ سالو کیجئے. بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ بلوچستان کے لوگ اپنے جینے کا حق مانگ رہے ہیں. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جو فورن منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے گورنمنٹ کو جو جائے اور بی ایل اے کے لوگوں کو بھی بٹھائے اور باقی لوگوں کو بھی بٹھائے، اور جو ان کے ایشوز ہیں سارے نہ صحیح لیکن کچھ تو ان کے مطالبات مانے جائیں؟ اصل میں یہ بلوچوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر جو بھی حکمران آتا ہے، جو بھی سی ایم بنتا ہے نا، وہ پہلے اس کی باتیں اور ہوتی ہیں، جب وہ سی ایم بنتا ہے اس کی باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ بجائے یہ کہ بلوچوں کی بات کرے، وہ پھر اپنی بات کرتا ہے، اپنی پراپرٹی، اپنی انکم بڑھانے کے اوپر بات کرتا ہے. یہ بدقسمتی ہے ان کی. ابھی یہ دیکھیں بگٹی صاحب ہے، سرفراز بگٹی صاحب ہے،
या बाकी जो लीडरान है वो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि किधर बात जा रही है, किधर मसाइल जा रहे हैं, लेकिन कोई उनको तवज्जो नहीं। मैं वही कहूँगा कि इस वक्त जो सारे की सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं बलूचिस्तान के, उसमें अख्तर मेंगल साहब हैं, अब्दुल मालिक हैं, ये हो गए बुकटी वाले हो गए सारे, इन सबको एक जगह पर बैठना चाहिए, अपनी अपनी ईगो को एक साइड पे रख के जो मसलों को हल की तरफ लेके, उनमें महरंग बलोच को भी बिठाएं साथ में, तो इनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ जाता कि अगर ये किसी से कुछ बात पूछ लेंगे, उनसे उनके मसले पूछ लेंगे। अब ये देखें, जिसका कोई बाप काफी सालों से गायब हो, किसी का बेटा गायब है, किसी का भाई गायब है, तो वो उसका दर्द, अगर आप उसका मसला हल नहीं कर सकते, कम से कम उसका दर्द तो सुन ले, उसे पूछ तो ले कि क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ, और उसके सर पे एक शफकत भरा हाथ रख दे, तो उससे काफी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने बात ही नहीं करनी उन लोगों से, हमने तो सिर्फ ये है कि हमने जैसे वो कर रहे वैसे वो कर रहे, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? वो देखे, स्टेट जो होती है वो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो उसको एक माँ का किरदार अदा करना होता है, कि माँ के लिए जो अगर कोई बच्चा बिगड़ भी जाता है ना, तो वो उसकी शफकत खत्म नहीं होती, उसका प्यार खत्म नहीं होता, वो उतना ही प्यार उस बच्चे से करती है जितना प्यार एक शरीफ और जो सही तरीके से वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है, या एक बच्चा जो लाइन से हट गया, तो वो उतना प्यार ही उससे करती है। तो लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्टेट का रवैया जो है वो मुख्तलिफ है उन लोगों से, कि जो कुछ नाराज है या जिन्होंने कोई हथियार उठा रखे हैं, तो उनको उनकी वजह से बीएलए को मौका मिला है। देखिए, बीएलए के लोग इस पे जरूर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें नजर आ रहा है कि उनको कुछ बाहर से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि गवादर की तरक्की या बलूचिस्तान की तरक्की या जो सीपैक वाली चीजें हैं, वो कुछ मुमालिक ऐसे हैं कि जिनको वो तरक्की नहीं भा रही, लेकिन आप एक मौका मुयस्सर कर रहे हैं उनको उन सारी चीजों के ऊपर अटैक करने का, उन सारी चीजों के ऊपर बढ़ावा देने का। तो आपको तो चाहिए कि आप उनको कोई मौका ना दे, वहां पर कोई ऐसी डेवलपमेंट। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि जी सुई गैस जो है वो सुई के मकाम से निकलती है और सुई को नहीं मिल रही, तो इसमें क्या गलत बात कर रहे हैं वो? अगर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के मिनरल्स जो है वो बलूचिस्तान से निकल रहे हैं और उसका जो बेनिफिट है वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा, तो क्या वो गलत बात कर रहे हैं? तो उनकी बातें तो सारी जायज़ हैं। तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए वो पंजाब आ रहे हैं, अपना इलाज करवाने के लिए वो सारे के सारे लोग पंजाब आ रहे हैं। ना वहाँ पर कुछ रोड है, ना कोई बिल्डिंग्स हैं, ना कोई हॉस्पिटल्स हैं, ना कोई कॉलेजेस हैं, तो क्या फिर वो क्या करें? पीने का पानी तक नहीं है वहाँ पे। तो अगर वो ये सारी चीज़ें डिमांड करें तो आप डिमांड उनकी पूरी करें। अगर आप ये सारी उनकी डिमांड पूरी करें, उसके बावजूद वो हथियार उठाते हैं या वो स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करते हैं, तब हम कहेंगे कि वो लोग गलत हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे और वो इस चीज़ को वो लेकर वो एहतजाज करते हैं या वो कुछ चीज़ें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और उनको मौका न दें। तो ये वो खुद यहाँ पर, मैं कई ऐसे बलोच स्टूडेंट उनको जानता हूँ कि जब वो पंजाब में आते हैं वो कहते हैं कि जी हम जब पंजाब की तरक्की को देखते हैं तो हमारे अंदर जो एहसास महरूमी और एहसास कमतरी पैदा होती है कि ये आपके यहाँ पर इतनी प्यारी सड़कें हैं, आपके अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इस तरह की हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो आप मौका दे रहे हैं उनको कि वो बात भी करें और वो उनके पास कोई चीज़ हो कि वो कल को कह सके ये देखे जी कि हमारे हिस्सा तो सारा पंजाब का। हालांकि ऐसी बात नहीं, 18वीं तरमीम के बाद में हर सूबे को उसके बराबर के हकूक मिल रहे हैं, उनको बराबर का फंड दिया जा रहा है। लेकिन बात फिर वही है कि जब आप जिन लोगों को, आप एक डिमी लोगों को मुसल्लत कर देते हैं किसी की जगह पे ऊपर, वो फिर वो वहाँ पर ना तो आवाम को कुछ चीज़ डिलीवर करते हैं और ना ही उनको कोई एहसास होता है आवाम की परेशानी का और दुख दर्द का। और यही इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, और यही जो बाकी सूबे जो है वो भी मैं देख रहा हूँ कि सिंध के अंदर भी यही चीज़ है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है और लोग वहाँ पर देख रहे हैं और अपने हकूक़ के लिए अब बात करना शुरू होकर। तो जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, आज वही उसको ठोक रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की हालत ना ऐसी हो गई है कि इधर से बीएलए ठोक रही है, उधर से टीटीपी ठोक रही है, बीच में इनका कचूमर निकल रहा है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि लगभग एक हफ्ते के अंदर 2500 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं वो नौकरी छोड़ चुके हैं और भाग रहे हैं विदेश काम करने के लिए।
समझ रहे हैं? ये हालत है दुनिया की नंबर 1 आर्मी अपने आप को मानने वाली फौजियों की। वहीं पर बात की जाए बलोच फ्रीडम फाइटर्स की, तो इनका साफ कहना है कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम ठीक उसी भाषा में जवाब देंगे पाकिस्तानी फ़ौज को जिस तरह से वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हुए आए थे। तो उन्होंने ये ठान लिया है। अभी पाकिस्तान के कुछ लोग बातचीत का हवाला दे रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए उनसे। बलोच फ्रीडम फाइटर्स अब बातचीत नहीं करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? वो चाहते हैं उनकी आज़ादी और वो अपना अलग देश चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बलोचों को पाकिस्तानी फ़ौज पर या पाकिस्तानी हुकूमत दोनों पर भरोसा नहीं है। और भरोसा क्यों करें भाई? आर्मी अलग भाषा बोलती है, हुकूमत अलग भाषा बोलती है, चलती किसकी है? आर्मी की। और अगर ये बैठकें करते भी हैं पाकिस्तानी हुकूमत के साथ में, तो क्या फ़ौज वो काम करने देगी? तो बलोचों को पता है ये सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाले आदमी हैं, इतने सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के भले के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। वहाँ पर जो उनकी बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन पर भी कोई काम नहीं किया है। अगर करना होता तो जिस तरह से ये अपना हक जताते हैं बलूचिस्तान पर, कुछ तो करते। वहाँ के रिसोर्सेज का ये इस्तेमाल करते हैं और बलोचों के लिए कुछ नहीं करते। तो बलूचिस्तान के लोग अब नहीं संभलने वाले हैं, समझ रहे हैं? पाकिस्तान के अब टुकड़े होकर रहेंगे। बलूचिस्तान उसी राह पर है जैसे कभी बांग्लादेश था। आज अलग हो गया ना, आज रह रहा है अपना अच्छे से। ठीक उसी तरह से बलूचिस्तान का भी वही हाल होने वाला है। और पाकिस्तानी अब कितनी भी कोशिशें कर लें, कितना भी ये रोना पीटना कर लें, नहीं होने वाला है। और फ़ौज का हाल तो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर लड़ने की भी काबिलियत नहीं बची हुई है। तो इनकी ठुकाई निश्चित है। और अभी आप जितना भी बात कर रहे हैं कि भाई बातचीत का रास्ता निकालते हैं, ऐसा करते वैसा करते, कोई फ़ायदा नहीं। वो वक्त जो था वो चला गया। आपको पहले सोचना चाहिए था। बलूचिस्तान के लोग अब सिर्फ चाहते हैं आज़ादी।